वीओए वॉइस ऑफ अमेरिका को पाकिस्तान में भी बंद कर दिया गया। प्रोग्राम रोककर पाकिस्तानी स्टाफ को इमारत से निकाल दिया गया। दुनिया के बहुत से दूसरे मुल्कों की तरह पाकिस्तान में भी वॉइस ऑफ अमेरिका की नशरियात बंद हो चुकी हैं और सारे अमले को फौरी तौर पर दफातर से बेदखल करके काम करने से रोक दिया गया है। 80 बरस से ज्यादा अरसे तक खबरें और तजज़िये पेश करने वाले मारूफ अमरीकी नशरियाती इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका की बंदिश पर पाकिस्तान में भी ट्रंप इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका का सबसे बड़ा बैनुल-अक़वामी मल्टीमीडिया न्यूज अदारा था जो 45 से ज्यादा जुबानों में खबरें देता था। वीओए की वेबसाइट के मुताबिक इसकी नशरियात का आगाज 1942 में हुआ और वीओए का सालाना खर्च अमरीकी टैक्स दहिंदगान उठाते रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका को बंद करने का यह फैसला अमरीकी हुकूमत की जानिब से गैर जरूरी अखराजात कम करने की पॉलिसी का हिस्सा है। ताहम इस इक़दाम पर सहाफ़ती तंजीमों और आज़ाद मीडिया के हामियों की जानिब से तनकीद भी की जा रही है जो इसे आज़ाद सहाफ़त के लिए नुकसानदेह करार दे रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका से तवील वाबस्तगी रखने वाले इस्लामाबाद के एक सहाफ़ी ने अपना नाम ना ज़ाहिर करने की दरख्वास्त के साथ बताया कि पाकिस्तान में वॉइस ऑफ अमेरिका के अमले की तादाद 30 के लगभग है। इनमें एडिटर, रिपोर्टर, वीडियो एडिटर और स्टिंगर वगैरह सब शामिल हैं। उनके बकौल वॉइस ऑफ अमेरिका की बंदिश का फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब रमजान का महीना चल रहा है और ईद करीब है। आगे मुलाजमत जल्द मिलने के इम्कानात भी वाज़े नहीं हैं। इनके मुताबिक पाकिस्तान में वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को भी अभी तक फरवरी की तनख्वाहें नहीं मिली। ताज़ा इतलात के मुताबिक पहले मरहले पर वॉइस ऑफ अमेरिका के मुस्तकिल स्टाफ को आज से टर्मिनेशन लेटर्स मिलना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान में 90% से ज्यादा मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे। पता नहीं अब हमारे साथ क्या होता है। वॉइस ऑफ अमेरिका से वाबस्ता इस सहाफ़ी ने बताया कि 3 दिन पहले ये ईमेल आई थी कि रॉयटर, एएफपी और दीगर न्यूज़ एजेंसियों से न्यूज़ फीड लेने की मुआहदे ख़त्म कर दिए गए हैं क्योंकि इन पर अमरीकी टैक्स दहिंदगान का पैसा खर्च हो रहा था। ईमेल में यह हिदायत की गई थी कि मज़कूरा इदारों से मिलने वाला खबरी मवाद इस्तेमाल न किया जाए। फिर एक दिन रात के वक्त एक व्हाट्सएप मैसेज पर इन्हें अचानक इतला मिली कि वीओए बंद कर दिया गया है। अब इनका इस इदारे से कोई ताल्लुक नहीं है और इसे दोबारा शुरू किया जाना मुमकिन नहीं है। हम लोग अगले दिन के काम को प्लान कर रहे थे। एक स्टोरी का आधा शूट हो चुका था, बाकी सुबह करना था कि रात को अचानक खबर आ गई कि सब कुछ खत्म हो गया है। इस फैसले पर अमल दरामद का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में सुने जाने वाले रेडियो चैनल दीवा का लाइव प्रोग्राम जारी था। इस प्रोग्राम को अचानक बंद कर दिया गया और स्टाफ को स्टूडियो की लाइट्स बंद करने की इजाजत नहीं दी गई और उन्हें इमारत से बाहर निकाल दिया गया। और इस पर फिर पाकिस्तान की जर्नलिस्ट यूनियन वो भी ड्रामेबाजी के लिए आगे आ जाती हैं। उनके बयानात भी सामने आ जाते हैं। वो भी गुंगलों से मिट्टी झाड़ने के लिए कभी एहतजाज का ऐलान करती हैं, कभी किसी मुजाहरे का, लेकिन इनकी भी अंदर कहीं ना कहीं मिली भगत जरूर होती है। तो अब ऐसे ही एक सहाफती तंजीम के एक बड़े लीडर की तरफ से अपने आप को ये लोग बड़ा ही समझते हैं और कहलवाते भी हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि जिस तरीके से वीओए को बंद किया गया है वो बहुत अफसोसनाक है। उनके मुताबिक ये इक़दाम अमरीकियों के इन दावों से मुताबिकत नहीं रखता जो वो जमहूरी अक़दार और आज़ादी सहाफ़त के असूलों की पासदारी के हवाले से करते रहे हैं। अमरीका एक रुझान साज मुल्क है। इन इक़दामात की पैरवी दूसरे मुल्क भी करते हैं। अगर लेबर कवानीन को नज़रअंदाज करके नामुनासिब अंदाज में रातों रात अदारे बंद होना रवायत बन गई तो ये वर्कर्स के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। वॉइस ऑफ अमेरिका के एक और एहलकार ने बताया कि वीओए में इंसानी अहमियत के हामिल अक्सर ऐसे मौज़ूआत कवर होते थे जिनको पाकिस्तान मीडिया पर पेश करने की इजाज़त नहीं मिलती थी। इनके बकौल अक़लियत व ख़वातीन और स्पेशल अफराद समेत मुआशरे के कमज़ोर तबक़ात के मसाइल और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ उजागर की जाती थी। मोहम्मद मीर साहब के इस हवाले से कहना है कि दबाव के बगैर पाकिस्तान की खबरें फराहम करने वाला एक अदारा बंद हो गया। उनका कहना था कि मेरा ज़ाती तजर्बा यह है कि पाकिस्तान में बाज़ औक़ात टीवी प्रोग्राम के ज़रिए हक़ाइक़ अवाम के सामने पेश करना मुमकिन नहीं रहता। ऐसे हालात में ये बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे कौम के सामने सच लाने का एक ज़रिया बनते हैं। मिसाल के तौर पर 26 नवंबर पाकिस्तान के सहाफ़ती लोगों के लिए एक अहम दिन था। मैंने इस दिन वाक़यात की कवरेज की, लेकिन
اس دن میرا پروگرام سینسر ہو گیا اور میرے ناظرین اسلام آباد میں ہونے والے واقعات کی تفصیل جاننے سے محروم رہے، لیکن اس موقع پر وائس آف امریکہ والوں نے میرا انٹرویو کیا اور وہ وائرل ہو گیا، اور جن حقائق کو پاکستان میں چھپانے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا تھا وہ سب کے سامنے آ گئے۔ اسی طرح سے امتیاز عالم صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ وائس آف امریکہ دراصل نہ صرف امریکی پالیسیوں کے اظہار کا بھی ذریعہ تھا بلکہ یہ امریکہ کی سافٹ پاور کا بھی آئینہ دار تھا۔ ان کے مطابق یو ایس ایڈ اور وی او اے جیسے ادارے جہاں مثبت کارکردگی کے حامل رہے ہوں وہاں ان کے ذریعے سے سی آئی اے بھی آپریٹ کرتی رہی ہے۔ یہ امریکہ کی سر جنگ کے دور کے انسٹرومنٹس تھے، ہم انہیں لبرل اس لیے سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے ہاں سینسرشپ بہت زیادہ تھی۔ اب پاکستانی صحافیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک کی صحافت کے لیے جدوجہد کریں۔ بیرونی نشریاتی اداروں سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کرنا زیادہ مناسب نہیں، ان کے بجٹ پہلے ہی کم کیے جا چکے ہیں اور عوام کا رجحان بھی اب سوشل میڈیا کی طرف ہے۔ وائس آف امریکہ جیو ایکسپریس دنیا اور آج ٹی وی پر پرائم ٹائم میں آدھے گھنٹہ کا پروگرام بھی نشر کرتا رہا ہے۔ اب اس ادارے کے بند ہو جانے سے ایسے ٹی وی چینل کو بھی مالی نقصان کا سامنا ہوگا، اور اسی طرح سے پاکستان کے کئی ایف ایم ریڈیو چینل بھی وائس آف امریکہ کے پروگرام نشر کرتے رہے ہیں تو ان کو بھی ایک بڑی آمدنی سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو ٹرمپ کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا تو ٹرمپ صاحب کو کیا کوئی اپنے طور پر بھی پرخاش تھی ایسے میڈیا سے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ امریکی انتظامیہ ان سے پہلے جو بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے میڈیا کو ٹرمپ کے خلاف برے طریقے سے استعمال کیا گیا، تو کیا ٹرمپ کے دل میں کہیں نہ کہیں ایسی چیز موجود ہے؟ ان کے اندر انات کی آگ جل رہی تھی کہ اس میڈیا نے میرے خلاف ایسا کیا، ایسا کہا، تو کیوں کیا اور کیوں کہا؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ ادارہ وائس آف امریکہ یہ سروائیو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ حکومت کی طرف سے ہاتھ اٹھا لیا گیا ہے تو یہ ملازمین کے سوچنے کی بات تھی، انتظامیہ کے کرنے کے کام تھے کہ آپ کا اتنا بڑا ادارہ ہے، آپ کو تو خود انحصاری کی طرف آنا چاہیے تھا۔ اشتہارات کتنے زیادہ ان اداروں کو ملتے ہیں، لیکن جب حکومت کی طرف سے اخراجات اٹھائے جا رہے تھے تو سارے ملازمین کی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ لیا گیا، ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے، اخراجات حکومت دے رہی ہے، ہمارے کام چل رہے ہیں۔ تو یہ ادارہ اپنے اخراجات پر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا تھا اگر اشتہارات کی طرف توجہ دی جاتی۔ تو اب یہ سوال ہے کہ کیا یہ سروائیو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اگر امریکی انتظامیہ کی طرف سے ٹرمپ کی طرف یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اس ادارے کو بالکل بھی نابود کر کے رکھ دینا ہے، اس کے وجود کو مٹا دینا ہے، تو پھر تو اس کے سروائیول کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تاہم اگر انتظامیہ یہ چاہے کہ وہ اس کو چلا سکتی ہیں یا کوئی بھی اور ادارہ اس کو ٹھیکے پر، لیز پر یا جو بھی اس کو کہتے ہیں لینا چاہے تو وہ اس کو لے کے اس کو بڑے اچھے طریقے سے مینج کر سکتا ہے، کیونکہ ادارہ منافع بخش بھی ہو سکتا ہے، اس کی بہت اچھی ساکھ بھی ہے اور اس کی پوری دنیا میں شہرت بھی ہے، لوگ اس کو جانتے بھی ہیں۔ اس کا فائدہ اٹھا کر اس کو بہتر انداز میں چلانے کی کوشش کی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ وائس آف امریکہ ایک بار پھر لوگوں کو اسی طرح سے چلتا ہوا نظر آئے جس طرح سے ابھی تک یہ چل رہا تھا۔ بہرحال وائس آف امریکہ بند ہو چکا ہے اور کتنے لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، اس پر آئندہ کبھی بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔